79,000 сомон Mercedes 220 кардагӣ. Бачаҳо ча нарх дидестин? Беҳтарин вариант барои кор. Сагерача ҳар ҳафтаҳо шинаҳордаи шикам сер қуввати кор мегӯяд. Шиками сер қуввати кор. Хидкади фақат меҳнат мекунӣ, кор мекунӣ. Хай сагерача дигар витамин ки бисёр шид қувват мегирӣ. Хай ош шава. Касе ки чӣ кор мекуна ош шава. Шикри ватан ободай. Любой кас любой кор мекуна. Мақсад меҳнати ҳалол мекуна. Нигоҳ кунем, 1 сола танировка дорад, то охир сола ҳуҷҷат дорад, утилизатсия дорад, мотор севдай. Ҳам камрасходай бачаҳоча, ҳам дизайнша хубай барои тӯйгардӣ беҳтарин вариант. Нархаби просто бишеринар. Дискои 220 берам полин 222. Ана дальше ина нигоҳ ки хошои фаршави заводит кор кардесай. Мошалло зури бад кор кардесай. Ба хотири нархш бачаҳоча, ба хотири дастгирӣ. Як донаи лайки хидоиро бизанед. Бои бародарам корш буд меша, бо ҳам просмотр меда. Хулас мо дар хизмати шумо чӣ машини дорем то соати 11-12 шаба сиёнка дем. Биёрем. Айран хидоза нигоҳ ки хизира ки фребиш кеса ки арзон мегирем не ки якаран шора. Монитори Android чхол мультирул бой ҷош то мультирулш кор мекунад. D+ хай мошалло лифт пиф нигоҳ ки кандаги даридаги афгор нестай. Зури бадане ки хай WhatsApp ша мемонам банависениш бо салонша сиёнка кадар роитон мекунам. Ni halaban. Hello my friend, best friend. Thank you very much. And welcome to Lux Tuning. And марамат бачаҳоча. Welcome to Mercedes Benz. Made in Germany. Хидкади радной кам-кам speak English. No very much I can speak and English. Кам-кам бо чақчақ мекунем. Хидкади дута сечка 65000 мотори 2 автомат уш 70000 мотори 2.4 қати. И D+ ай мотори 2 дора 99 сола иша 99 сола. Хулас гап хай да ақл намерасад таваллудшона 99. Ана 6 мотаневка 6 мавҷад утилизатсия дора кондиционер як транзит тевр дискои рамашкаи размери 16 ба фикр. Инаш 15 балоношон нав. Ҳардиш смаракай номерои ҳардиш ҳам мемонун. Ина хизири далда менависим телефонуш, ина якай сайди усто. Хидкади радной перепутат накини 65 заводит кор кардиса 65000 бо савдо ина салони машинча клима контрол обогрев ана хай мошалло бад нестай машиниш сами главное D+ ай нарха дестин бозор брин 100 боло ай D+. Ин айҷа 65000 бо савдо ин айҷ 2.4 хидозада кожни салон бо гапча писоза кожни салон 4 дар электро багре фасер любой чи дора 72000 сомон бачо срочный бад Mercedes сечкаи объёмный ана сечка мегам ба сечкаи тоза ҳозир машинча заводид кор кардесай моторш 2.4 99 сол кондиционерш ҳам кор кардесай барои ҳамин камтар овозиш буландтарай и 2.4 объёмный ай бад гарени бад рафчам зурай кожни салон автомат я гирдис чарх мезанам бачо ҳатман лайкора бизанен машина ай баланди сиёнка песем машинча ба фикри ман нав пайровка кардагиай панаш блекс дурад я сполерчай дигаш мепартой қоидави мешава кожни салон оз кондиционерш қоидави кор кардеса машинчаам заводид кор кардеса ман омад ҳолати тафош бачо در قفای الکتروپاکت مرحمت ولد سلام بچو کاتالوگ زنج بوده بسم الله اوه اینا کنسانش قوی داوی کار کسای 4 در الکترا коробка автомат مرحمت بچو خریدارو باشه نمره یکر در زیر نوار موندگیم چقدر تو مشنشه دستین عیب نداره ана баъд рад шуда ай хотир бовардам ҳуҷҷат надорам утилизатсия дора ҳуҷҷат надорам бачо хулоса кадоми харидори конкрет я номеро карда таи видео мемонам илтимос бордаро ҳама видео да мегум мо да занг назанем номерои соҳиби машина да аз зери видео мондагим соҳиби машина занг зад 58000 сомон бачаҳоча Opel Astra Hatchback солиш 2007 беҳтарин вариант беҳтарин машин хай дар насиби касе ки боша ошаванд ин хеле нархҳои арзон машинаи арзон дар канали мо бисёр меғалтанд
лайкора бзанед, меҳмон бошед, подписатсия кунед, меҳнати моро қадрдонӣ кунед. қарсага ҳарду тараф мебинед ку чанд қадар дастгирӣ мекунем. 58000 мотор 1.4 твин порт, бензини холӣ 6 литр дар 100 км аз худ. Мошин ё Полша мешава, ё Литва мешава. Ана яъне Германия. Кондиционер як кор мекунад, кондиционер хати 7 литр, 7.5 литр. 4 баллони нав, дискаи селекшн 4 болта, свети балур. Ана дальше бачоча. Я види хафош, хеле гудесен. Харидора боша марҳамат. Алоқа дабурем, ek краскаи бампер хафош кам тарак разница дошта. Чизе аст мо гап мезанем. Ана ки салонша нигоҳ кунем, беяи паранишонтон дар роҳи пеш электропакет да мультирул надора. Астраҷи 2009 ранг дора бачоча. Дидагиам да казатан кардагиам. Баъзеҳо мегӯянд 2003 rak ҳафт кардагиам, намедонам ин чизора. Ана кондиционер хай мультирул надошта, пробегиш ё твин портам 120, 130, 150, 180 хеле 200 поёна. Любой чизиш кор мекунад. Хай чӣ дора кондиционер дора. Мотор коробкаш қоида, кузовиш тоза 2007, значит тоза. Марамат кунед, алоқа дабурен, мотор замбур, фақат нафар бз гарен звуки приятни дора мотор 1.4. 69000 сомон Honda CR-V. Солиш 2002, мотор 2, газ бензин, гази Евро 4 баллони нав, диска чакор одной, Honda CR-V даем. Ана тонировка уҷад утили аз сола, як сол тайёр бачоча, кондиционер як кор мекунад. Хеле ҷоям вател фарш нестайн, ҳолати баллонош. Лайкора бзанем, баъзе деталош сухтагӣ дора, дар қати капоти шофёр дора, расчетотона бигирен. Хай нарх гуфтеста, фикр мекунам арзандай. Бош шумо фикротона нависен. Як камега багаж шансионка чӣ дора ягон гуспан ҳеҷ надора. Куам асбоб дошта ранги мавори. BMW ку кулуҷ мегири. Устои чӣ яка? Ана хел бисмиллоҳи раҳмони раҳим. Ана пеша сёнка мекунем. Нигоҳ кунем. Кондиционер. Ин чия? Ин рушника? Ёки турбина? Рушник шадидем чӣ хеле аҷоиб буда. Хулас, мультирул надошта, монитор дошта, чехол дошта машин, 4 дар электропакет, регулировка бакҳои гази Евро 4. Инам феба чоча гап чап кунем, ҳила кунем, найран кунем. Неки фуреб накунем. Лайкора бзанем, меҳмон бошед, подписатсия кунем. Чанд сомон арзиш дора дар комментария нависем. Фикрҳои ҳар як шуморо мехонем. Агар шердил бошед, я талайк монем. меҳмон бошем, подписатсия кунем. Мошина арзон мода бисёр мерафт. Марҳамат дӯстон, Toyota Avensis дар корпуси универсал караван. Беҳтарин мошинаи, беҳтарин вариантаи нархи дастрасай, автоматаи мотори 2 бензини холӣ. Аҳаму филдер да миллион бори хубай, барое ки вазминтаре бачоча. Касе ки ҳай кардагӣ боша медона, гапи зиёдӣ дар кор нест. Мо гуфти гапҳо дастмон шикастага, помон шикастага, сармон кафидага дар ҳамин мошина кунӣ. Умрмон дар дарини ҳамин мошин рафтага. Син винах будаем гуфти гапҳо ҳай кардага, мошин чапа кардага, ай вақтиш ҳамин давраи гузаштага медонем мошинора. Я вен сан гуфти гапҳо ҳай кардагем, фурӯхтагем, ай Полша ва ай Исус овардаги фурӯхтагем чизора мо медонем. Хай баъзеҳо доран сахтшон мерасад. Баъзеҳо доран сахтшон мерасад. Мисол филдер доран сахтшон. Неки ин чиз вазминай зурай. Марамат бачоча, тонировка уҷад утилиш то охири сола, хай намин кам хок чанд гирифтага ба хайра як химическаш мекунӣ. 4 дар электропакет. Люк дора мошин. Кондиционериш як фишкаш кандага, камега касе бигира соз карда метавон ҷошта. 4 дар электропакет, мультирул, ҳисоби ки кондиционер кор мекунад. Марамат кунед, алоқа дар броин 67000 бо савдо мешавад, хеле 500,000 сум савдои маҳдаки дорад. Харидоро боша, марамат кун мебинем дастгирии шуморо ки чанд дона лайк мегирем мошинча. Чӣ фикр дорен? Арзиш дора? Чӣ фикр дорен? Ай филдер дастсоза? 53,000 сомон бачаҳо, срочна охири нарх Mercedes 211 кузов. Ин мошин чиста барои одамои зиндаги қапа. 2004 сол мотор 2. Ай мотор нест да ягон ҷо, ана датчик пеш қафо. Марамат бачаҳо, мошинчаро чӣ хехтон десен. Ана краска талаб нест. Хай кам шухка десен бачаҳо. балони пеш 60% қафо. Қафорам хай 60% бигем мешава. Датчик патрин қафо. Қафош тонировка дошта. Марамат ҳолати қафо. Я спойлер чашми партои дискош алиш мекунӣ. 53,000 сомон.
آخرین همین نه در خفه الکترا مرحمت چلون چخلا دارغم تره را میگیره علیش میکنی دست را چنیگوه رگروف که با کوای چور در الکترا 2004 سال انا حجتوش یا سولا utilizacja انا مولتیرول خلاصه بچه ها بلکیروف که دارو انا بگریف کروب که автомат مرحمت بچه ها لد ترپیده زندگی قب است مرحمت بچه ها کسانی که خریدارین التماس باردارو در ما زنگ نزنین اینم پرابیک خلاصه اینم خیلی بچه ها گپ چپش سیریوزین بعدای آخرین نرخه دیگه معامله نمیشوه این ماشین برای زندگی قبای خلاصه نمره یک در زیر نور است با میگم بچه ها ماده زنگ نزنین صاحبی ماشین در زنگ زنین 53,000 سومون مرحبا دوستان اوپل استراجی خیجبک انا استراجی خیجبک سالش 2001 موتور اینژکتور بنزین خالی کنسانر یخ تا آخر سال اوجد утилизация دارد 2001 بچه‌ها چند نرخ دستین این ماشینایی که می‌بینین سال 80 فیزش فروش دای دست رسن ماشینا ارزان و دسترس در کانال ما بسیار میغلطه با هم خاطر میمانه گذارین سمیدا подписаться که بخت سفید ایرا میگی بخت کشوده میشه این خوندگی کاروچی گوارد چخی داریم نگیرم برامون بگم فولوینی چیته همه با موزیکای یا موزیکا داره که هم را بنایستن در کامنتره بالانوی پیش نو قفاش 60 فیزه خیلی بایش تاک ترست داشته ماشین کراسکش ماشاءالله زور کسی زده حلال بود سومی گرفتگیش اینا ویدی خفاش نکی مالادیس مرا مالادیس بیتون مالادیس اینا سالانی ماشین چه داره پیش الکتروپاکت خفا رو چینوی نگاه که این سورویل چکه زاپرافکه میکده فقط داره پیش الکتروپاکت کنسله افتیم کار میکنین مرحمت تو چند لایک میگیره در 53,000 سومون استراجی 2001 بچه چند هزار گفتگی اگر که 60,065 میگفت خیلی قیمت بده که 53,000 با ارزان میشه ارزان گفته خیلی گیری نکرده دستگیری کنی یا تای لایک زنی که او هم مردم هنی گفت دیگه پا چی شوان شدری شوان 89,000 سومون باز یک ماشین ارزانی دیگر امروز روزی جمعه است به پول سیونکا کردیم تا ساعت 11 شب کسی چی ماشین داره بیارم اینجا دیم و شرط کنم خیلی نرخوی دسترس باشه ماشین کره امریکن است که 5 مقصد کره همگی 180,000 کیلومتر پرابیگ دارن که 7 موجود утилизация داره کنسانر باز ماشین زوادید کار کرده است اسکا چکارادنوی بالانش 70 فیزه ترانزیت تایور کاکراس سودا داره که علیش نمیشه اون تاپک ماپک خیلی چی که پاه بیارن نمیشه علیش نمیشه بچه چه کاش میکنیم پارتون کافو موتور سیویل نو داشته سیویل موتور زیبزیده خیلی خریدارا باشه مرحمت کنین علاقه دارین داره پیش بسکوچه پانوراما نداره دلش 4 در الکترا بلاکیروفکا داره لیفت سالن سیو کجره با سستین شهمت ماشاءالله با خاطر سستین سالنش لایکا را بزنین که میبینیم دستگیرتون چه خیلی موز عادی کار کرده سیفتی ما بگریف ابدوف کنزانریخ مانیتور مولتیرول دیگه هم کمشه در 89,000 سومون ایم سچکوی که 1 میلیون پرابیگ دارن نه این خوب نیست نوای ماشینی نو خاک 98 هم باشه یا مثال سرب میره یا زود خدمت میکنه لیک این ماشین نوه بسیاری ماشین نو میکنه مرحمت بهترین وریانت بهترین ماشین ارزان ایکا را بزنین دستگیری کنین подписаться کنین روزای جمعه به پول بیارین سیونکا میکنین میپرتین 33,000 сомон срочно ФК Астраев 96 сол свет спрайт 4 чашка шака хариданда дидай варид надора я сола уҷад утилизация дора мошин чӣ хелик десен краска кор надора хашинонаги молодёжникадаги ана диска чакаш простой колпакой қаламфар меган яда бозор перед ана балонаш ягом 70 фоиза хай қад қомати мошинча бад нест харидоро боша марҳамат 33,000 сомон кам тарак арзон мешаванд мошина 40,000 ака мега харидем мега хай сум дар кора савдо нест дига вихат нест ҷура маҷбури акало ишкини ина види хафош лайкора бзанем бачаё ча имрӯз рӯзи муборакай бепул сиёмка кардесем не мошинаги десен масад овардем бепул мепартем касе ки дорад то соати 11 шаба биёра бепул сиёмка карда мепартем ба шарте ки нархошон нархои дастрас боша қимат боша наёрем беҳоида ака сум қатъиян намекунем хулас
механика, пробегаш, хай опелаира миллионик бигем хато намекунем. Газ, бензин, кор мекунад, чихолои нав, зеби 1000 та, 1000 зиёд лайк дора барои нархишта арзанда, хай қавқа мелча, ҳангад натина павору мечикамтаруи, ба хайре. سعی می‌کنم خدمت میکنم ماشین خانه میشوه خانه در لوبای برای خدمت میکنم مرامد این میلیونی که ماشینی بهتر نه یه چیز بسیاری برکت یافتگان فکراتون در کامنت‌ها نویسین چند سوم در ارزنده ماشین چه مرحبا دوستان 49000 سوم BMW E39 لگندا کسی ای کردگی میدونه خیلی نخشکری خدا دارم یه چیز برکت یافتگی لوبای جو گرمانی ران بگن حاضر میرم حاضر بگن حاضر اینجا заправка میکنم میرم خلاص 98 сол мотор довним явамса автомат я сола танёвка я сола уҷад утилизатсия дора кондиционер як кор мекунад плюси машина мегумтон просто тамошо кунед роҳат кунед 49000 сом ман машина 55 та харидам я 10000 дига да танаш расход кардам 65 та муат мисол дига лекин намефурӯшам чиза این ماشین در دیسکوین خیلی آلپین هم پارتن خیلی متالیک ماشاءالله گرین خشم میشه نمرش پدرکه نمرش هم بد نیست 49000 آخری نرخ کنسانر کار میکنم موتور کاروبکا کوزوف دا گارانتی میتاکا لوبای پروژه تایور پیش خفا بامپرو ام و شیلدی که ام دا پیشونید میزنیم گاری خید کردی ردنوی ام دست که ما شکسته کنی دوست پریده همجا میگن که بیا شیلدی که BMW میزنیم بگا شینوسو دیروز به پول سیونکا میکنیم با خاطری روزی سعید بیاریم بعد نماز بیاریم ماشینتون سیونکا میکنیم مولتی رول رولی افدایی مانیتور اندروید автомат дарои пеш электропакет чихолои алкантара хулас нем хе гап марамад бачаҳо ча лайкора бизанем мошинотона биёрем бе пул сиёнка мекунем фақат барои дастгириётон ку мебинем чӣ хеле дастгирӣ мекунед шумо 29000 сомон срочно прямо сейчас прямо сейчас ба англисӣ чӣ мешава бинависем дар комментария автомат 4 дар электро мотор 2 газ бензин газ евро 6 ё евро 5 автомат 4 дар электропакет я сола уҷад утилизатсия дора хай раму чизоша уҷаташ суми хиришидага хай бигирен илакне найранке фақат амишав кайси успед кард ошава транзит тайёр шербачако ба хотири хизири зиндагӣ қаб лайкора бизанен и бечора зиндагира гари мустаҳкам қабдагай бояд зам бигира мошина мефуша пули қалин мета хулас 4 балони 60% диска чакош радной балоной хафош соз дай машин зимистона мақсад консонерш кор мекана ки зимистон да бампери хафош мақсад чи гирифтаги бачагиш гирифтаги будай кам тарак чи будай шикоф дай хай ба хайра мақсад гап ки мекунем ша проблема нест бачаё ча автомат чихолои ромбик ана хай 440000 пробег нишон меса салон серия шухӣ мекунем кам ба хотири шумо ягон каса мо ба иззати нафси ягон нафар намекунем шукри худо ба ифтихору ма мактаба буд кардагем лайкора бизанен алоқа дабурен номеро ака зер навордааст арзон намешава қарз намешава насия намешава алиш намешава пага соҳибишира мефуша дангича гред мекунад иншоалло бо видеош мебурад пага 45000 сомон бачо опел астраҷи седан нархи десем бачо кадом успед кад ош шава акаи сабама арзонш мондагем ай сабабе ки на утилизатсия дора на ҳуҷҷат агар чарх мезанам бачо хитон мошинчара ба оптен 4 балон 80 хӯза нормал бачо чиқе десен ана детал краска талаб нест тоза 99 сол мотор 1.6 утилизатсия ҳуҷҷат надорад нормал ҳолати хафо бачо лайкора бачо по-братски бизанед то чанди дастгириши мо ҳам қадар мошина арзона бисёртар мекунем ана дари қафо ручной марҳамат ҳолати салом бачаҳо айоси нишон кунем бо айоси прожектора марҳамат бачаҳо ручной марҳамат салом дари пеш электро коробка механик печкаш кор мекунем марҳамат я мониторча задагай хулоса маълумоти праша бачаҳо ай соҳиби мошин пурсед номеро кар дар зери навор мемонам илтимос барбаро дар мо занг назанед